हाय हेलो सांग मैंने आशा करछि आपण माने समस्ते भलर थिबे। ओं माँ गतेश्वरी आमर आज गतेश्वरी माँ यज्ञ होउची देखंतु यज्ञ घर केमती सजा ହେଇची देखंतु यात्रा शुभ यात्रा आरंभ हो जाइए समस्ते एबे माठिया धरिक आसुचंती देखंतु केते सारा लोक आसचंती समस्ते देखंतु समस्त घरे बंधु बांधव पूरा फुल देखंतु समस्ते आसीचंती जो माने भी गाँव रे सहर रे जोटी जे भी सब थिले समस्ते आसीचंती देखंतु हमर पूजाटा केमती चलीची आमर जेमती यात्रा होउची आपण मानकर सेमती होउची कि यज्ञ होउची जदि समस्ते कमेंट रे जणेबे देखंतु आमर टिके टिके लोक माने समस्ते टिके टिके नाचुचंती ता संगे आमर ये बाजा भाई माने बहुत सुंदर रे बाजा बजाउछंती पूरा गोटे ताल रे बाजा बाजी चलीची देखंतु लाइन है कि समस्ते जिबे देखंतु देखंतु समस्ते लाइन है कि जाउचंती गोटा परे गोटे लाइन चलीची देखंतु समस्ते एथर टिके कम लोक हेचंती फास्ट वर्ष बहुत लोक आसीथिले आउ समस्ते जाउथिले एमती लाइन है कि ए वर्ष टिके लोक कम अछंती मते तो वीडियो एते भल से करी आसीनी जदि भी किछि भूल थिबो समस्ते क्षमा करी देबो देखंतु आमर सब एमती केमती चलचंदी समस्ते गोटे परे गोटे लाइन बांधी चलचंदी समस्ते मु देखंतु माठिया काखे कि समस्ते चलचंती जनक परे जणे धाड़ी बांधिचंती देखंतु समस्त को मेंबर माने भी समस्ते को सचेतन करौछंती लाइन ने चला समस्ते कहीं भी एपट सेपट हुआनी देखंतु एठी बण मनीष आउ भालू केमती नाचुचंती देखंतु ये आमर घर पाखरु किछि दूर रे आम गाँटा बहुत बड़ गाँटा सेति बुली बुली गले बहुत टाइम लागिवो देखंतु बुली बुली आसी पहुँची सारी आमर पाळंदारू एमती समस्ते जिबे नई तुठ को आमर नई तुठ देखिए आसंतु आगरू तो बहुत वीडियो रे आपण माने देखिचंती एबे भी आसंतु देखिबे आमर बाली नई तुठ जोटी आमर डंगा जाए आम गाँव रे डंगा भी अच्छी आ गोटे वीडियो रे आपण डंगा देखेबी आम गाँव रे डंगा भी अच्छी आम नईटे बहुत बड़ नदीटे देखंतु केमती आसुचंदी समस्ते पाळंदा देखंतु आमर केते बड़ जगहटा पूरा एरियाटा केते बड़ देखंतु वर्तमान पाई नई रे आसी समस्ते पहुँची जाइचंती तापरे देखंतु एछा ठाकुर पूजा होउचंती पूजा एछा बहुत समय धरी पूजा हबो निहाती आधा घंटा खंडे लागिवो पूजा हवा भितरे समस्ते जी जोटी फोटो उठेया कथा उठौचंती देखंतु 5-6 ब्राह्मण आसीचंती देखंतु को भली भाव समस्ते बसचंती देखंतु समस्ते केते सारा लोक आम नई तुठटा केते बड़ देखंतु आम नईटी केते बड़ देखंतु नईटी आपण मानकु पसंद होउची ना नहीं देखंतु आम नईटी केते बड़ बहुत बड़ नदी आमर देखंतु सांग माने एछा समस्ते जण जण करी बुड़ देई माठिया काखे की माँ को अभिमुखे समस्ते इच्छा चलिए देखंतु माठिया काखे की पानी बुड़े की आनी पहुँची जाइचंती समस्ते वर्तमान पाई की
ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ନେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାଠିଆଟାକୁ ରଖିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପୂଜାଟା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଭାଇମାନେ ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ଆୟୋଜନଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆମର ଆୟୋଜନଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ କତିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଠିଆ ଥୋଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ସମସ୍ତେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଭାଲୁ ସବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାଠିଆ ଥୋଇକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ନାଚ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଚ କେମିତି ହେଉଛି। ଠାକୁର ପୁରା ଆମ ଘର ପାଖରେ ଠାକୁର ପୁରା ଲାଗିଛନ୍ତି ଆମ ଘର ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏ ବଣ ମଣିଷଟି କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ତ ପୁରା ଡରି ଯାଉଥିବେ ଛୁଆମାନେ। ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସଜାସଜି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଚଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ନେଇ ଥୋଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ପରିକ୍ରମା କରି ମାଠିଆ ସବୁ ଥୋଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଠିଆ ଆମର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଥୁଆ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ସରୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପଛ ଚାଲିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଥୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମର ଆଳତି ହେବ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ହେବ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କେମିତି ବୁଲିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କର୍ତ୍ତା ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଛି।
ମନେ ମନେ ତ ଚାରି ପାଖରେ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଫୁଲ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ହେଇକି ମା ପହଡ଼ ପଡ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଇଛି।